قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Ya, ini ada yang nanya Pak MC Nuri. Ini irama apa ya Pak Ustadz? Ini irama nahawan Pak ya. Kita ulang lagi 3 kali ya. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Nah, teman-teman, proses belajarnya ada di video sebelumnya. Jadi didengarkan berulang-ulang, terus ditirukan dikit-dikit. Kemudian dibersamai. Ya. Nah, kemarin sudah berhasil sampai 2 ayat untuk pertemuan sebelumnya atau Rabu yang lalu. Nah, hari ini saya langsung mengikuti keseluruhan karena selama seminggu ini saya latihan terus. Gitu ya. Dengan proses yang sama yang sudah saya kupas di video sebelumnya. Untuk ngecek video sebelumnya, silakan bisa lihat di aplikasi merah ya. Nah, tulis Ustadz Kris aja, insya Allah nanti muncul di sana. Baik, kita coba ikutin ya. Kita bersamai. Pertama diikutin sampai selesai. Ya awalnya dengerin dulu. Dengerin berulang-ulang, terus dengerin, ikutin, dengerin, ikutin, dengerin, ikutin. Sudah nempel semua baru dengerin sambil diikutin. Ya, jadi nggak langsung dengerin sambil diikutin, prosesnya gitu. Pertama dengerin dulu, berulang-ulang. Kalau telinga kita sudah nggak asing, baru dengerin. Saya 1 kali nafas, terus dijeda, ikutin dulu, dilatih. Ya, terus diputar lagi, ulangi lagi kayak tadi. Terus setelah itu dibersamai. Sudah gerakannya sudah sama belum? Setelah itu baru setelah selesai semua dibersamai, diputar sambil diikutin. Setelah itu matikan, terus kita terus kita coba sendiri, direkam ya. Nah, gitu. Jadi caranya itu direkam. Suara kita direkam. Meskipun kadang denger rekaman sendiri itu malunya minta ampun.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Uti Sob 24. Ya, waalaikumsalam Uti. Ya. Kenapa suara kita harus direkam sendiri? Untuk ngecek kekurangannya ada di mana. Pas apa namanya? Saya ingat ini sambil ini ya, ada cerita menurut saya lucu ya, menggelitik. Pas saya ngajar kayak gitu kan, pas saya ngajar ada kawan saya yang ngerekam ngerekam tapi sambil ngikutin kayak gitu kan, sambil ngikutin. Perasaan waktu ngikutin itu, oh Ibu Uti, Ibu Yati, teman Bu Lilis Cisha, Bu Haji Lilis. Oh ya Allah, Ibu Yati, ya Allah. Kemana aja Ibu? Udah lama nih kita libur ya. Yuk ngaji lagi ya tuh. Ya, jangan banyak libur. Nah, gitu. Jadi tadi ceritanya sampai mana? Pas saya ngajar, dia ngikutin direkam. Gitu kan. Setelah itu beres saya nyontohin, dia ngerekam sendiri. Udah. Pas sudah beres acara, dia putar lagi rekaman sendiri. Langsung dihapus katanya. Ngerekam sendiri, malu sendiri. Ya namanya suara sendiri itu kalau dengerin sendiri itu malu ya. Rasanya nggak enak gitu. Tapi kalau orang lain yang dengerin, insya Allah nggak enak juga. Insya Allah ya lebih enak gitulah daripada didengerin sendiri. Insya Allah Pak Ustadz, ya mudah-mudahan ya Ibu ya, ayo kita ngaji lagi. Mumpung masih ada kesempatan. Karena betapa banyak orang yang menyesal di kemudian hari. Ya, menyesalnya kalau masih hidup sih nggak apa-apa. Ya gitu, karena banyak orang-orang yang apa namanya, saya teringat surat At-Taghabun. At-Taghabun itu rugi. Semua orang merasa rugi. Salah satu nama hari kiamat adalah Taghabun. Taghabun itu rugi, karena semua orang merasa rugi. Yang orang kafir rugi karena nanti sudah pasti masuk neraka. Yang muslim juga rugi karena nggak maksimal waktu hidup di dunia. Ibadahnya nggak maksimal, belajarnya nggak maksimal. Kalau tahu balasannya seperti ini, seharusnya saya lebih maksimal lagi ya Rob. Seharusnya nggak ada waktu yang terbuang lagi ya Rob untuk belajar Al-Quran. Seharusnya tidak ada waktu yang terbuang lagi ya Rob untuk beribadah. Seharusnya nggak ada waktu yang sia-sia ya, selain digunakan untuk berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, dekat dengan Al-Quran. Karena kalau kita ingin tahu seberapa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kita cek seberapa kedekatan kita dengan Al-Quran. Yaitulah kedekatan kita dengan Allah. Itu kata para ulama gitu. Kalau kita ingin tahu seberapa dekat sih kita dengan Allah, ya seberapa dekat kita dengan Al-Quran. Kalau dalam sehari nggak ada nuansa Al-Quran sama sekali, ya itulah kedekatan kita sama Allah. Berarti nggak ada Allah sama sekali gitu. Maksudnya nggak dekat sama sekali. Maka kalau ingin dekat dengan Allah, dekatlah dengan Al-Quran. Itu sebagai tolak ukur. Gitu. Baik, saya akan membersamai bacaan Syekh Khalil Al-Ghazali ya. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون
ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Lagi ya. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Nah, setelah kita menirukan ya, setelah kita menirukan, kita coba sendiri dan direkam ya, nanti dengarkan sendiri. Atau bisa diperdengarkan saudara-saudara kita. Mendengarkan mertua kita, istri kita, atau suami kita. Pah, ini nih, coba dengerin rekaman ibu, udah keren belum? Wah, pasti suaminya, waduh, keren banget bu, gitu. Soalnya kalau ngomongnya, oh gitu banget suaranya langsung, apa? Papa menik gitu sama saya, gitu ya. Kita coba ya. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Gitu ya. Nah, misalnya kita ingin nada yang lebih tinggi, boleh. Ya, misalnya kita ingin nada yang lebih tinggi. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت
ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Nah, seperti itu. Ya. Atau mungkin atau mungkin pengen lebih tinggi lagi. Jadi kalau nada bisa kita atur. Kalau sudah sudah tahu iramanya, bisa diatur nada itu sesuaikan dengan nada yang kita mampu. Misalnya lebih tinggi. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Ya, atau ingin lebih rendah. Jadi bisa diatur. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama. Habis suaranya. Ya, jadi nggak sesuai. Kalau gitu berarti nggak cocok. Gitu ya. Jadi jangan dipaksakan. Kalau memang suara kita nggak bisa rendah ya jangan dipaksakan rendah. Nanti hilang kayak barusan. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani. Gitu ya. Jadi jangan dipaksakan. Kalau nggak bisa tinggi jangan dipaksakan tinggi juga. Jadi cari nada yang paling nyaman buat kita. Kalau saya segini. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Gitu ya. Nah teman-teman, saya punya tantangan bagi pemilik flash disk PLKM yang sudah tergabung dalam grup Wawa. Ya, saya punya tantangan, coba peserta yang berani menyetorkan ini, silakan nanti setorkan ya. Diikutin di Qorik Populer ini, nanti distorkan. Ini nggak terlalu panjang kok ya, untuk membuktikan bahwa kita tuh bisa sebenarnya mengikuti para Qorik Populer. Baik, nampaknya itu dulu teman-teman, kita cukupkan ya pertemuan pada hari ini.
Sampai jumpa di live berikutnya, insya Allah nanti malam ya, belajar mujawad kita. Kita tutup. Mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah tap-tap layar. Ya, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan dimudahkan segala aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan tadi dilancarkan ya, segala aktivitasnya dimudahkan dan diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.